بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا تقنعا ومجموعة دمان كوني ننجي هالله وارني ولا هال أقيموني ورا غرام مغبغري كهونغا غرام مغبغري نانتي اللو مسلموندي وكيغاني غرام مغورينا umaru dukara twintengani nanti bodoba ina ya turongo ohanendi aro bakana jaman kunyi naloti wala halakenga wa watrenkene do jaman bate hayyakumullah assalamu alaikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد مجموعة إذاعة قناغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله سبحانه وتعالى واتيغنا كنيري تنكانا أدو تيغيغا قوا ali halan da manchuli ado hakatin da manchu wa sedene nanti tongo pati honta bani ga hiti wa sedene nanti muhammadu wa akomenya na fare ni ada faran na wonki andi katoi o khairinga kebedi ado bonenga kebedi ada suko mantinga da bangandi na jahadu nyalla killendi makallenga arnai alla ganna tigande loki senga boda kamma adi dun kono do sahaba nu do sere suga tokki di killanga me qiyaman kota kengana girno wada khanyara rajon kan daga wada asukuni kuni de be kan pagantai kuni na kata babe samanta goranga na utu gelle qisunga na daga wala lemununga qaramogonu wajundano terenkandano tawon korosindano sahandano sukko hamande okuni ni khara ta kata aswa wallah subhanahu wa ta'ala nyaga Allah ganda wada gam sahabai kanda khairnya wada ganda ni dunul akhirah wala ni dawa ganda sakoda asula ngani dunul akhirah sukko hamande ewa kenda gem palle wana akhin kunyi kinga Sheikh Salimul Baraj agariti ewa muhadara awala hanunga tanadi golle la monji ko hamante okundi akati swa yonanti wolle se odu kam makebe gani ewa to on pasa muntago ado nangoli to uma weti kana wi mamana watini igadro de kebe daga ke dangani ado nagare mun dangani Allah gandi to akhiriya ewa ke dangem palle inshallah taala waniro ewa wal halaqani بإذن الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والله سبحانه وتعالى واتقنا نسأل النبي من كما أدي صحابانو وأدو يوجد دونكوارو وندمجة توكيدي باتنga مقيما كوتا كنا جنب الله موضوع بما مالين كي كني فضل علمي تو أفسم تاعو والعمل به أنا نقول استعوما ثاني سارو بيسارو كيري لله واسكي وتنجران ني وبيوتشينه ونا كبرنا تعوما منزل بيجا دعاني أرو مقام بيجا دعاني وأسلام وكي ديناندي ونا وانشي كن كم وتشينه jani do ndangani ke ewa togo be ake kundua adarjan qorenye ni asigiran qorenye ni ewa islama ote dinan ndangani idan Allah wa jalla ada koni qur'ana no dinanti wama kana lil mu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سبحانه وتعالى ati
ewa mu'minun taqwa inam bogu suko humante nda ga jallaranga idan ken taqwa idangani in taqwa na ken dabari ma kede kun nafiya nyani me amana ngani hobe bi mana nahay aw Allah mu'minun kaba idan nanti ewa summa buguna daga ga jallaranga idan ken pallati falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa falawla nafara ati hari agalli agambogu min kulli firqatin ta'ifa gelli ewa qabila suwa jama galla gambogu gelli qabila suwa kunga daga gajallara kay idan yogun nato madina nongani kunga nato nongani kayni farenga sallallahu alaihi wasallama ewa ito manaken kan kai liyatafaqahu fi din ina fahmi dinandi ina dinan to hunwa ina kemuru wal yunziru qawmahum ini soronga ini gongo idza raja'u ilayhim igana sage katya la'allahum yahtharun idan kubin wada gazalana igana sage katya ini igongo igara to gobe kita ihalle idan fare sallallahu alaihi wasallama agara kenkiniya isoronga na giri gazalana kem birenga ewa yagana kento ko kiniya ini gongo idan kudangani ini dutanga kudangani na kanu idan kiaya be hake kundu tafsir ga be tabani me ke tafsir be kundu ko rasugandi tunkanga azza wa jalla hagara ko yelo kundu na mu'minun kaba nanti summa daga jallaranga gajallara gajangi be gani kundu faringa magudo ewa gajangi be batenga wati nikendangani ewa asariya kulinkite gajalle munyen kunga faringa mabuguti ewa ga mabugudo kubinu batenga sallallahu alaihi wasallama idan Allah subhanahu wa ta'ala ewa mu'minun kabana tinda da kin gajallarai isuko manton na magdaga na madina duron to na farin bani to ngani sallallahu alaihi wasallama idan ati ewa kabila sugadi sappa kunnan bugu kabila sudi kunnan daga jana kunna daga ewa yugon na to ngani kubinu ga to madina no ngani ito ngani kebe liyatafaqahu fi din inafhami dinan da ewa dinan di كلامه بهكون اللام تعليل يعني إذا يطغى معنا كده كان يتفقه في الدين إذن يتفقه في الدين نفهم الدين دي كنا جلي هو يكيب أهم من تنسري يعني وانا كيف كندو هاي واني الله سبحانه وتعالى أنا مؤمنون دي يقولوا كبا ننتي مارغا جهادون قا هو سوغا تمغ بواجب يعني إذن أنتك مسرنا فلا سوري جهادون me Allah subhanahu wa ta'ala da ku kaba nanti madaga ewa jahadunga ewa duhun dangani ina to madina no wani faren karanga sallallahu alaihi wasallama akaranga ani karangundi ewa dinandi ina to hunwa ewa faren na to honkina sallallahu alaihi wasallama idan iga kabe ewa jahadu ke daga inga do kebe batenga kin to hu murenye tan kenda ko nanti to hu mure manzila dangani ewa ke dina no gondi yankara dangani sigi dingira dangani ewa ke dina nogondi idani nyampalle nan pahami dina ke di ewa kuben wada gajalara ke igana sa girni ewa igolle ni kan kai yara kebe gari halle ina ken qarangundi ewa sorokwa kuben wa giri ewa jihadunga ke nagati wal yunziru qaumahum nusrongongo idza raja'u ilayhim igana sa katiya la'allahum yahdharun ami wadi kungaina ewa tange ni dutanga dan kembere nga ke aya kundu aga kebe ko nanti ewa fahami dina nogondi na to umuru kenna gelli ewa hi hammin tenye ewa dina ken nogondi idan faren ka sallallahu alaihi wasallama asabati baka ma hadisin di kebe gani muawiya hadisenga radiyallahu anhu nanti faren sallallahu alaihi wasallama ti man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din ati ewa Allah nda khair muruti serebe wafahamu ni dinandi Allah na khairi murti serebe wafahamu ni dinandi idan awa to gonkine dinake to awa wakinne idan wa kelman to ko ne mafhumun ni kan kai kenan nanti Allah ma wa khairi murti serebe tafahamu ni dinandi sanike kemma nyantenye ni fami bala wo dinandi masigan ho da bar dinandi wa kebe aganta asirega heti janna dina ngolini alhala kama wa kebe to wa hiti
izani annari bonden dabari annahu dabari kebe kan targenanga izani Allah subhanahu wa ta'ala agati liyatafaqahu fi din ado faringati sallallahu alaihi wasallama man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din izani kusuko mante ewa asuna chindenya na manika ma kenni tuawu nanti onko wana muru izani kenni ewa sigi buchini ai ewa kaya kamaru karise kamma kempa leketa muru hongan hobe hanu rokin nogondi kengani fadli li alimi izani tuawu afasa mutawu awore gore nyini afasa mutawu ngabe gabe nyini wada nukta nukargi me sagara ewa tuawu afasa mutawu ndangani ewa ho hana kenni kankai kenni nanti awajelli tuawu afasa mutawu nga kebe ga afasa mutawu ko ini nanti Allah subhanahu wa ta'ala ajopiti tuawu nye ho ndambe kane wakati ho ndambe kane awuriani wa digame ado nyangollen kane Allah azza wa jalla ajopiti tuawu digame ndo nyangollen yakane izani kenna mani ko ini kenga hobe ko ini kenna ko ina nanti ewa tuawu ke fasa mutawu ndangani aga jopitai tunkan azza wa jalla ti fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik ati Muhammad atu annahu nanti hinchaninga la ilaha illa Allah nanti tongu bathunta Allah subhanahu wa ta'ala bani gaiti idan wastaghfir li dhanbik anna ghafar kismurenya anjul bundangani idan yare kun nagati fa'alam ke hayto agunyi ajabati to agunyi idan to ko lini kempalle digan kan nari kempalle nyangolle nari idan ajabati to ngodo mania basiya ku ho hondambe ewa arantanya na bada anani to ko kan tan woni kibani digan kan ne anna tuwa hilalla ewa kebe gan gondi ewa sadambi chako heta hilalla atuwa aga kebe murna maga idan ke kalima be haye kundua la ilaha illallah kalima ke kalimatul ikhlas kalimatut tauhid kiyahi ewa tauhidin kalimanga khalasin kaliman ni kiyahi idan ke kundu to gon pallani Allah gari na ke koni ke ngani digan kanne idan wa hatajini serabe ganani angane ke digame kono anna tuwa hilalla kebe gani kenya na bagelli la ilaha illallah ewa ashartunwa al-ilm tuwaqu idan anga nyini lenki soro gona no ngani wake kalima kundi wasu gunu urondo kiye ewa hakatin da metri ya kono kanga nyini to wonti ma akamma idan kenya hagariti ewa ke kundua iga ewa hoda barni kebe ewa ga ke kalima kontereringa kengani ewa hillaka pe iwa la ilaha illallah iwasu gunu urondo kiye kamenga anga nyini ewa itu wandena kese wakama anga nyini ewa inada kusindi itu ndanga nyini inadaga wa modin talibon nengani izani anga nyini ya jinna batenga me kesu ko mante ya hinna la ilaha illallah kono bokenga hobe ko no kunya ko ina nanti ke kalima be hake kundua ima atwa gani kebe izani ken Allah gati fa'alam annatu ajabiti tawma annahu la ilaha illallah sayda kana yanga natu to hon kita garan biani izani ngana la ilaha illallah to hon kita garan biani kembe ngana ko angana ko kendi manga akon ne kan hana kagana yanga matu kebe gani idan anga hobo ngala lakandita idan anga ewa diga me konota kebe anganta ewa atu idan ken dangani ken diga men tan hana akon ne ke ewa kengali halakamma anta na hasu kinyananga idan kenyani iwa ewa atten da barni sebe anga la ilaha illallah manantu agani kebe idan anta hilandi kapalla anta tugene verse kamma anta pajunu munu ewa kefsei anta ewa kursinda jana jinna dangani anta ewa modin taliban kibaru anta kundi idan anta blo kundi dangara ngari anga ku dabaran har sanga hinna la ilaha illallah kono kenda ko yananti anta awriya ta gani kebe idan to on tan dangani ton ko digami kebe to ho ban tan dangani idan anga kono na anta kitanai wala kiyan Allah gati fa'alam annahu nanti hinchaninga la ilaha illallah idani nanti tongu batunta Allah subhanahu wa ta'ala bale gaiti tani be ngana ewa atu aguntu ewa digami bangarna ko angaratu ewa kembirenga angana ken digami ko ni ken ngana hana ka me angana seti digami be atu agugan tammaga idani anda digan ko bagal la kendi kempalle digami
nga girno ngani Allah azza wa jalla ti wastaghfir li dhanbika anna ghafarka sumure nyanjul bunda ngani jan kay golle ni mo golle suwa e wa golle suwa kem modi golle su aga antanya na to kamma ken golle bonon tanyi jan ngana batum pai bate su gadi to agunya na dangani anga tajini kata ken to wana golle kenya mo gontu sallem pai e wa to agunya na dongani e wa anga kem murnu salle kenya ni mo wanna to gani kebe sumen ka kengal haladi batun su ko matana kengal haladi isu tajini kata mania to agu idan ho na be gani farla kherkhren tenyi ko kan na ken to agu murwa anna ken to ken pallanga dabar mo wadi mo kebe e wa agan tagawa ken qari antari daganga idan kenni Allah subhanahu wa ta'ala ga jepeti mania to agu idan salam bi tadigami kun hilalla ewa anna atuwa ken digame anna ken qara anna to agu muru hobe gani ken pallan nako salam bi tagolle dabari hilalla ken golle ya ke muruwa golle ke to agu muruwa gani kebe ken palle anna golle ke dabari idan keda ngani ewa tunkanga a jepeti ewa to agunga dan keda ke kundua al-Imam al-Bukhari rahimahullah ada babu mu manyartindi kedi iktabi santen nondi ati babu li-ilmi qabla li-qawli wa li-amali keni to agum babunga to agum polla kenni kei diamen kane aro nyangollen kane kempa larti ke aya kundua ati fa bada bil-ilmi Allah subhanahu wa ta'ala jepeti to agunyai qabla li-qawli wa li-amali idan digan kanne aro nyangollen kane idan ke kundu ewa ana ho na bekani saram ta digamu anna to hila idan ewa to gobe digame ke kata jini kata anna kentua idan saram ta golle dabari idan golle ke to hila anna kentua idan kena ewa to hon pasamun tawuna koyni basi Allah rakanda mani kane rakande digamin kane rakanda ewa nyangollen kane kendan yem palle ewa kamaninga gadi sannan wadan kallanka dimma kebe agara agamina fare sallallahu alaihi wasallam ina nya annabi nyimme fare nganya ti annabi nyimme ti ewa kalima hanabe kenni iqra dan fare alaihi salatu wassalam anya annabi nyimme ngati ewa iqra kalimanye dan iqra qara dan go tafsir ngumu ewa jamhur ngakenya kamma nanti sura hanabe kayanka qur'ana dikenni iqra ay idan iqra bismi rabbika alladhi khalaqa ke kundu hay kalima hana ni fare nya nabi mi ngati ke yayi anya annabi mi ngati ewa ke kalima yi idan ho hana biga yanka qur'an de ken ke kundu wayi tan ke ngana hobe ko ya ko nanti ewa karanye to ago ewa sigira ko ya dangani to ago ewa na ha wori adangani to ago ani ho ewa jopiranga idan ngana ho ndambe dabarni anja peni to ago ni hilalla kenni jibrili alayhi salam wa garikata faringa sallallahu alaihi wasallama wa gari hilayidi atada ngani qira idan ya garikata yi wa kembenga fare sallallahu alaihi wasallama jina na qari hilayina daga wa khidino wani dan fare jibril ya sallallahu alaihi salatu wasallam timma ke garikata wa faringa alayhi salatu wasallam atada ngani qira ati ma ana bi qari atada ngani qira ati ke tarangani ati qira ati ke ti qarangani tasikani ngati qira kencudi wa amondono maga ewa bitte anailla walla kempa la tarangani iqra bismi rabbika allazi khalaqa al-insana min 'alaq tanan qarati ankama ntogonga kenini daga tagandi wala kega hobe ko ini na ko inanti ewa toagu ewa fasamun tawore adangani kiyani katini fare sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi iqra nan tanya da bi ngati iqra'i idan keni ewa ho hana nyi ewa kebe gani to ahu fasamun tago be ga dangani kenni Allah subhanahu wa ta'ala ga jepe tai ewa ho kane be mana digamen kane ado nyangollen kane illandi kebe aga to on fasamun tago ko ini kenni ya nyorongam balagu ewa to agundo sankunta gunaga ewa ube nyorongam balagu tuwana ado semunten naga idan tuwana ado to ambali kunyiron to heti idan ken kana to on pasamun tagunya koini agare nyiron to ko heti kan kasire ni kenni to agunya sireni
idan tuana kenya pasudinanta tuambalinga yani Allah subhanahu wa ta'ala lakin kono da Qur'an wandi nanti afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab ati yemme be ga tuini nanti e wa hoke be ga yanka tanga gelan kama ngato ngunyini idan sele be ga kentu e wa nanti ke be ga yanka tanga e wa gello Qur'an yi to ngunyini kaman huwa a'ma yali kinga go yemme bo ke be ahin kintengani la jabun kan ka kenni ayi anta ko ken kama mo idan kembe nga keta Allah subhanahu wa ta'ala gara ewa akoy nanti kunta nyorno kwa koyti ewa hi no yeti kwa kubenu ga katini meyi serebe to ahunga maga agatu nanti kebe ga yanka faren kama sallallahu alaihi wasallama kelli kama nga tongunye ni ado kebe ewa ahin kintengani aganta to ahuga ntamaga basigara karambala oke ada gire hinkinta wonye tan kempalle hinkinta wo ewa haqiqa meheti me ewa jahila unga maga idan karambala unga maga hagara kenya tora nanti ama hinkinte idan la intayirnu inma yatazakkaru ulul albabi ati hakran tay dunkunu hakala sire dunkunu kun kama nuna simmene yana kun kama nuna simmene dan ke ayati kundu Allah subhanahu wa ta'ala gara ewa hata illo tuana ado tuambali ndomena ga hagara ko nati tuana ado ewa tuambali kun tayirnu yan to nan tanya ko e wato ambali mo idan nan sage na ko yi gari nanti to ambala ko anago hindi tawuni idan kempalle gari ada ko ni aya tanadi gari sennan wadan kallanka nanti faran dangan qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun inma yatazakkaru ulul albab muhammadu ti yali yemmu iwanye kuno ba kubiru ga tuni aro kubiru ga tatuni la jabun kan kayai intanyorno kubenu to hongi magaro kubenu anta e wa to ganti maga kullan tanyorno idan agati erekundu hal yastawi allazina ya'lamuna ya'lamuna ke kundu mutallaq ke akutun tayini kengani e wa filu ke ga jonki e wa hobe akutun tayini ulumul qur'an mumma ke ga nar dingira bayigi ana amu nyakoyni yani filu lumum ana amu nyakoyni e wa to uswani tani to awu salen to ngorno kedi ado duron to ngorno kedi seresu e wa salen to ngam maga ado kebe salen to ngam takama maga aran tan yorno seresu e wa dunon to ngam maga ada kan takibe maga aran tan yorno kin karai serebe tagani to ngam maga ado akan takibe maga aran tan yorno kebe masin to ngam maga ada kan takibe maga iran tan yorno donc haka za daga na to awusu idan aga kem mogodi e wa seregatu ewa ado seregan tatu dan kullan tan yorno tan kelleni ere kundu inati ewa ke dingirai to on chorna no gondi idan khere ya maga sharian to agu dan serebe ga sharian to aguntu ado kebe kan tatu kullan tan yorno idan hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun jabun kan kai in tan yorno idan kan kasren ni kenya kebe kan to wananga idan kenya sireni kemballati innama yatazakkaru ulul albab idan aya hana kebe gora gara agara timmanji hobe ariki aya ga timmanji tikenye hiyo go sabu dangani nanti serebe ga ken mana be kenya serebe nu hakala sirengiya serebe nu e wasun no chirengiya kunya na kentu nanti tuahu idani ewa tuana ado to ambali ran tayirno sen tuahu ado ewa sankuntahu iran tayirno idan keni ewa nukta hillandini wana girkenga warni hobe keni nukta skandini hobe ga to pasang tawon ko ini idan awagelli hinu benu ga to pasang tawon ko ini gadi na ko inna Allah subhanahu wa ta'ala to hudun konu awi ruguni na iwure wutu ni darzanu ngurge kamunga itanan kamma imana ganan mu'mini Allah batana nyani me to gonta ma mu'mini gono Allah batana me to gonga maga Allah subhanahu wa ta'ala awa mu'mini kebe to gonga maga wa ken darzanga wa urgini idan tinan ta mu'mini kebe to gonga maga anan ya gaisunu mu'minu ni yawa Allah azza wa jalla ada ken kono daga Qur'an woni nanti yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat nanti Allah subhanahu wa ta'ala awayem mun urgini
kubinu ga tongondi jamu kubinu ga tongondi awi rugini ewa gellagai idan kempa la eletin gadi wallazina utul ilma adu jamu binu tongo tiniya idan ki hay wasfun zaidun ala al iman ki hay ma ko to kibe jini dengani ewa tongon kamma idan su ko mantenga ewa tongonde kedi amma hobi gadi bugu medi kendi kankai kenni ya tongo kiyani idan keni zikir al-khas ba'da al-ami logo ngana ri kempa la nailena ewa qarqarin da bari gadi idan Allah subhanahu wa ta'ala gara ewa mu'minunu ati urugini ewa qarqare ya gemaga ewa tuwanu arina kunka tuwan qarqare ni baka ewa mu'minunu kudi nanti ya kun urugini ewa daraja nuwa dan faringa sallallahu alaihi wasallama arake bangando dangan hadisi ndi hadisi kubenu ewa isa hantongani awage luku nyugonwa adu umama tahdise radallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nanti farenga tigano kisa kama qalati fadlu li alimi ala li abidi ka fadli ala adnakum nanti tuwana pasamuntawu batana kama kebe tuwana gahiti ana ko ke pasamuntawu ni aga hu njira ngen kama aga hu urgin tempete de aga hu njira kanke idan serebe ewa aga sukan basu serebe idan ikero kem naga pasamuntawu be ga ikero ken naga ana woti ngali halanya awali killa di baka ewa abu darda maga faringa sallallahu alaihi wasallama ati fadl li alimi tuwana pasamuntawu ala li abidi batanan kama ka fadl li qamari awus ewa qasu pasamuntawu ala sa'ir li kawakibi yani sanun kutun kama yani ke kundu angana ki hay anga tu nanti pasamuntawu ga ewa tuwanu langani agoro gore nyini sebe angana qasu ngani tamu dona gatonga idan anga sanu benu walla kam kele bana banamu asufu kwa qasu yaqra yamma idan to anan pakin al haladi idan wadisu li suko manto tirmidhi bangan ibagandi kebagani al allama al muhaddis muhammad nasiruddin al albani al sahandi fi sahih al jami' idan kenga girno o wari nukta be gari nukta naktan ngani kenga nukta naktan ngani kebe kenya ewa hobe ga to on pasang taon ko ni kenya nanti ho ndambe ga kampatondi adaga munyendi aswa ka farge semure nyana ewa to wana ndangani idan kencha bati hadisa handendi fare sallallahu alaihi wasallama abu darda ya tira mugu agati ni sirebe ndaro killedi agato agunya murun ken killedi su Allah subhanahu wa ta'ala awane ulinde nyana dangani kille katar janna kempa lati malikiyanwa wa inna li malaikata malikiyanwa la tadau ajnihataha wi ikampunga wi sondi wi terne li talibil ilmi to amurana dangani iridani dungaya bima yasna wa tuhuma ga ken dabarni wa inna li alima tuwana bayde la yastaghfiru lahu man yemmenga qafarge simure nyana dangani fi samawati aga kampatondi wa man adu yemme fil ardi aga munyendi idan hatta al hitan hari nyogo ewa iga jin nogondi hatta al hitan fil mai hari jinno ewa nyogo iga jin nogondi kempalla ewa ati wa fadlu li alimi ala li abidi ka fadl li qamari ala sa'ir al kawakibi ko ga dangi hadise kebe ewa taharake magarna ko nanti wa inna al ulama tuano warasatul anbiya annabi mu ege wotano nyini annabi mu ka ima dinare ima ken qendi de ima ken to halle na khe walati dirham ga ima na bure to halle gira kibe to halle kin to agunyi dan sebe gana ngana raga anara ti takke kebe atti mantengani idan te kundu hagara ham ke kundu na ko nanti janka to agumurana idan kebe gani ewa fasamunta wore awaka mandangani dohon dangani yemme suwa kam patunda ru munyam patundi hari nyogo gajindi duwa nga dangani yang idan kiaga na hobe koyi awa ewa to hon pasamunta wonda koyi ni tan ko na jirke no warni nukta be kenni hillan ewa karagandi ni adu nukta lagare to hon pasamunta won kamma kenne nanti Allah subhanahu wa ta'ala ana farenga ana nyamar nan tan jidi murenya kilito ahunga ati wa qur rabbi zidni ilma nkama jidi to awade dan Allah subhanahu wa ta'ala gara faare nyamar nan tani amuri maka ewa
ina jidi tuwa kenda ko nanti tuwa ni ho urgin tanyi hatta to ana nyarawa ko nanti ho ga nyinosu aga urgin ta tuwa wa gentinga Allah yitni farena ijidi muri kenga tangara ngari agati ewa ani jidi muri tuwa nya kenda ko nanti hontan wani aga urgin ta tuwa wa tan hontan ona tara tunguko idani Allah azza wa jalla ti farin dangani wa qur rabbi zidni ilma tinkama jidi tuwa wa idani kegana tawon pasangun tawon yakko ini idan ku kunu tanu ora ko sagara hobe ga tawon pasangun tawon ko ini me har sa hoga be hinna noni ka ora ko sagara nanga sun tawo tigu kunwa na ko ina ti tawo pasangun tawo wore adangani ho hana kendi kan kai nan ta Allah subhanahu wa ta'ala jeppe tai e wa digan kanne adu nyangollen kane illandi e wa nyurugam bala ko to agundo sankun tawo naga ado tuana ado simun tenaga na ko ina tintanyeru idan Allah subhanahu wa ta'ala tintanyeru kebe sirengani e wa kenni kan ka kenni tuani ube to aguna sirenni e wa sikandi kenniya nan Allah subhanahu wa ta'ala tuanun dungonu awi urugini qiyamam ko taitanan kamma idan na tandi kenniya nanti e wa kebe gani tuahunga ube tuanonga ho hondan bega kampatondi adu nyam patondi waka forge simure nyani dangani idani karagandi kenniya faringa sallallahu alaihi wasallam Allah gara muramaga nanti ana jidi murenya ewa Allah gara anyambara nan tan jidi murenya tohunga idan kagana tohon pasangun tawon yakko ini idan kingana girno keta ugarno hobe kenniya nangoli si tohunga jan tohon nyam pandega kite ahiti nanti anga kenga lanu wani ube anna sondi no kundunga ewa gollen tanga na tai anna sogu anna nyenke tulanyi mungure ai angara to gun kitabane gollen ngiri ketamene idan ko ga giri aya kebe garanga wa jotra kay Allah subhanahu wa ta'ala gati fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik idan to gun pallaga kite gollen do diga ngiri keta idan kuren ta kanungani wa saqqin ta kanungani anke no siya giri ando wa golle haga giri idan agati wastaghfir li dhanbik ki hay nangoli to wote ay idani ewa kendi ma keta anda gollen joppa haro agati gadi ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir idani suratul alaq yang kahalle to wonon wa ko nanti ke surani hilande ko be yang ka faren kam sallallahu alaihi wasallam idani suratul alaq ya jeppe ti qarange ni ke andi to awu idan sura be gara kembatu kenniya gollen chorani ni kenga kenga Allah subhanahu wa ta'ala gati ewa du halamanake du gohanake giri qum giri na ko ina tisaqqe nyame keta aske to on kite to on kite keta saqqe nyame idan golle nya giri keta fa anzir anan gongondi idan giri anan gongondi wa rabbaka fakabbir an kama ngana gorondi idan ewa kesu wa kebe ko ina anti to on kite empalle ewa saqqe tan woni golle nya non woni kendi to on dambe soyi hari sare to ba naga tikenga ewa hari donun to angana kita idani ana hanni kan kai kenan nan golli tayya ngana hayinde nyakata ewa duna dungon ngolenki ya daga kane ewa soronga suguni de kenniya ida to on kita golli tay amma ngana to on kita ngama golli to okay idani ken to na hamaktai donc idani intara me halle to ado golle nyini to on kita palle golle nyini amma na to on kita nambar gollini na hatangar nay idani sharian to aga na kite golle nyana rabatenga ina kinya kallanti al ilmu an nafi' idani to bunna ante amma nan golis to awa dabarni martaba nu dan to kamma to wonya palle nan kite serengan kawana ajupati ewa ho hana be hilalla kenan nyimmi idan nan nyimmi surondi kebe to ngaram waram magana tanna dabari anna dabara garan ka baka kubu nan to ngani anna nyimmi dabarti to ke hilalla kempalle arandun konu wala anyi misre empalle andun konu idani annan dun konu kasurunti to ke kara kebe muri maga idani anna kembangandi dangani wa gara kebe kababa ke maga anna ken kabangandi dangani idani
الله عز وجل لكن كل القرآن ننتي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ننتي مو بنو تونغوندي قرأوا تانغا بكا إمبين هذا غدون كونو إذا نغنا غدو تانغا بكا إمبين أرو غنا غدون كونو كتانغا بكا إمبين أنا نو تانغا بكا إمبين كمو كينيا ewa tawunya palega kitia dan kebe gani ewa imbencha bunta hinunga anda kuntu kebe gani arjanna kita sabunga idan anda kunkatu idan kuntu yang pallian kita anna giri anna heranya anyi mega tangine baka imbenga mogobe idan ado andun kunu kaga tangine baka imbenga mogobe idan kenni ewa hohananga hilandi wa tuungollu awagelli tuungollunga nangoli tuunga at-ta'lim qaramunde yani qaramunde fasamunta wore adangani agana gelli tuungollu nyogono ay serbe gana ngana sigite qaramunde ngago angoliti ewa antu aunga asabat baka fare maga sallallahu alaihi wasallama Usman ibn Affan hadisendi radhiyallahu anhu ati farenti alayhi salatu wassalam خيركم من تعلم القرآن وعلمه ننتقه سرنغني سربي دي كنا كبر القرآن أجر أقرنا تو أما وصل توتيكم باني دي وعلمه هيلنا تومي غادي إذا نقول أنتي كارو هلياني أني من عند أتوفيل الله كم بلان سجعنا تومي دي إذا أني مغراتو أنت تقام باني مغا أي أن تومي دي سرتناي كيني خيركم كي خيري أكوندو anta timmena bara ewa nanta nyime banira qur'ana gara ay aga timmene timma kebe kenniya wa allama angara tundi sirta nay idani khair ke timmene kenyi wala amma na to agun kita ewa na anto ta nyime bareta idana pa juta sire maga anta sire karangundi tani ke ewa anto agunga huwa mankana na golle ngatai awa mankana idani bukhari hadith ke hilla tani awa gelli honga gadi kebe aga ko ni nanti na ewa karangu dinda bari kenna gelli to agungol lu nyugo mai fare sallallahu alaihi wasallama ko ka sabati baka bun masudi maga atida fare mugu alayhi salatu wassalam gatini nadara allah imra'an sami'a minna shay'an fadallaghahu kama sami'a atida fare mugu tingano liksi kama gatini allah ganda serene ma ken kamanda honne mugu ewa ikei ada kinyandi kuma gara mugu mogobe tan kiya karamun deke ada kinyandi kuma gara mugu mogobe idan ken pallati farubba muballighin aw ami sami'in angaba kinyandi ni yemme ke aga kinyandi ni kebe angaba kenna ntanganta dinanta mukana ke bimana kebe ewa gara akinyandi idan gara kendi kebe kennan gaba aga tangana nan koto dinanta ke dindana ke idan ke hadisi ga aga kebe ko ino kenna nanti ewa to aku anyan pallanga da ewa kita idan anna kinyandiya ko ga sabata hadisi ndi dingira tan li faringa ti ballu anni walau aya kada kiyandi lenya bakin kema har ga nan aya ya nan mena ke kaya tu ilalla an ra tu birambe kemberenga idan anna tanantu ndi tayi idan fare sallallahu alaihi wasallam da kono dangane gadi nan tan bar min patien palle ewa agolle jo akuti ma golli dantanto abakun golludi to agu surunga na hene tayi idan kenki tene kambo kenki tene takarangu denyi obe kitabi bagande ewa kunchu ko hamante ngaro no wondi abu hurairah radhiyallahu anhu ati farenti tigando kisa kama idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin hadamar min na fati idan agollin cukuti maganta hini sikki sadaqatin jariya sadaqa urunte idan ada qalla tagawbe ada ewa gere jaba ada mun han tawo dabarta kebe songa mun nahi tay kenga urna halle aw ilmin yuntafa'u bihi idan ube to awu igana hene tay ada soro garangundi kun kara soro garangundi daga na ewa kenta kutin daga na idan ube ada kitabu bagandi soronga mun nahi netiya idan kegani golle ay kebe ewa amuso nganta kutini aga sayna kama palle aw waladin salihin yad'u la ube lenchile aga duwa ngadangani
la muslimu hadise gilla idan ku dallu kundu iga kebe ko ne nanti to agu anyam palli na kete ko fare sallallahu alaihi wasallam anyam palle gara to on kita alla gara nyamba nan tangiri ana gongonni dabari ana gollenya idan amuru tenga to na sumaga an kagara to on kita anna an to oke idan anna kini anna sanki kenna gilli to oke gollu nyugo noyi angana yangana kenda barta idan anda golle nyugo dabar si to oke jamma angana to on kita angama agolli ken taqilli nanti to munna hante idan ken taqilli nanti to munna hante palli hadis limme ko diga kabana aga ko ni nanti to ahundinde idan kenni huwai kebe wajangan kata nga raba tenga ya faringa sallallahu alaihi wasallam da ko nanti serebe garati ndi baka to ma gara hundi iwanya na kalabe nga wara tenga kema kota idan ga limbi kalabe nga wakel no wara kendi idan keni ewa huwai kebe aga ko ni nanti to on pundi dama nyante ni idan na sanqiya idan sikani be ganu ngani tuana tawunya palle nan kite anga sikitai kenga jatene nanti angoli tanto okei kenya na kinda nyakati Allah ya dawatu ila Allah kenya kinda nyakati Allah idani to oke kamma yani tawunya palle nan kite anyi mega golli tai angara ewa to oke golli nan nyimedi hilala ada dun konu yani kem palle ewa anda to oke anci kita karamundi de anga sonon karamundi nei ewa kempalle allina dawan da barti to okay idan ina sonon kirkata Allah yiti to okay idan kirana gelli to okay gollu ewa ayo gonu ayi tan wakka hini ewa hinu benu iga ko ini nanti jankan to okay an golli tayi idan tunkanga ada ken kono da konana di ala ti faran nakoni qulti هذه سبيلي كن كلني أدعو إلى الله على بصيرة لكن بين نكتي الله توقما أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين محمد تي كي كن كلني لكن بين نكتي الله توقما جانا نجي توقما لما نكتي بين نكتي الله أنا يتوقون تنواني أنك سرون تلانجان كندني يكي أرسل بغتو كدي باتنا إذا سرب بغتو كدو فارم باتنا صلى الله عليه وسلم agater nike killa kamma fana ngani kille be kamma sallallahu alaihi wasallama daga ni kirbe na katti Allah yi wato ho kamma anka e wa kembo bana niani idan tun kon ngara ko ni dingira tawali ga nanti ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana anna kirbe na kata e wa anka man killenga ti hikimanga idan ado e wa wajundi sire kenki tenet kammo kenki tenet to awunye idan ngana to ho kan tanu ngani sire anta khembe na kati ewa Allah subhanahu wa ta'ala killenga ti hikima ado wajundi sire idani fasamun tawore adangani asabati baka ewa salibul sadi ahadi sendi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama nanti faringa tigano lukisa kama qalati li ali dangani fa wallahi lan yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrun na'am ati ali dangani ikunati Allah na sirebane kanda tangade sirebana na kanda tangade kenya pasana dinanta nyugondu menga kem pakati kumbaga kenni ewa qarsinga be gadwe ni idan ke kundu ewa ke hagelli ewa to awunna hanu nyugon wayi aramare mega kimbe na katti Allah yiti to awunwa idan anna tunanta na khen gabe gabe nyakitana ken ngodi idan awagelli hadis ngadi ewa faringa ko ngadi nanti ewa man da ila huda sirbe na kimbe nyakata kande sirbe na kimbe nyakata kande ewa kana lahu min al-ajri anya akamandanga ni gilli musonga mislu ujuri man yemmu musamme tabi'a hukinga toki ewa kande ke la yanqusu zalika kenta huhu nagasni min ujurihim shay'an illi barajuka honneswa tal muslimu ada kadi sahilla idan ali hadise ke ewa bukhari muslim al kan magandi idan kuwani ewa kuna gelli ewa to ngol lenki lunyu gonwayi sede be ngana situ kwa idan aga anda to ngwa anda ewa angole tai idan angoliti anto ngwa idan kenda ngani to agu an hanni kiyai ona kiya kallanti al ilmu nafi'
anyam palle to ngwa kite anna golli tay idan ngana ngama golli to ke anyana mani an kamma huja an kamma ko farin gara kuma rabbi sallallahu alaihi wasallam nanti alquran hujjatun laka aw alayka nan du qur'ana ni huja nyanda ngani be an kamma idan ngana tu ngama golli tay idan ngana huja nyan kamma ngana huja nyan kamma kini balaw nyanda ngani tenda ngani to awu ewa amure ewa antaka ko to nan golli tay idan golle kenyanda ewa sergay manka janna to awu kita me gollen ta kamma dan kenni ewa balaw nyi ken kamma idan kenda ngani ewa to awu huwani howurgin tanyini Allah subhanahu wa ta'ala na kini serebe idan angara ge mogontu anda ho ndambe kita keni wadi ga mihilla napaka imam shafi maga dan tati serebe mani arada li akhirah serebe gana yangana la kharamuru fa alayhi bil ilmi wa kama kamati to onwa mani arada dunya serebe gana yangana duna murnoga fa alayhi bil ilmi wa kama kamati to onwa mani arada huma ma'an serebe gana yangana ilusu angi ilusu amuru dome dunul la kharasu fa alayhi bil ilmi wa kama kamati to onwa yani to ana sere murgini angara dinan pai ewa dinan nogon pai imman ko ni to anu nyei le mabi ni to anu nyeni idan qarangunda no to anu nyeni idan kitano to anu nyeni ngana to wan tamma Allah tawalli ku para ewa ku palasin ho hoyi har dunay me to ko ga kingal halani idan imman ka go ewa Allah tanyana ewa imman kei to wan tamma dunan to ko mino ku wan tamma Allah tanyana ewa ministry to ko wan tamma idana sukko man te kingal halani angara ngari dingara urmin to sungari idana suktet kammo keni to awuni to awun ka te balle ar golle idan kembe nga kenyana golle nyana anti mandini ewa to ko ken gondi wala idani Allah subhanahu wa ta'ala da warja ganya kiyayi ewa wallahu subhanahu wa ta'ala nya Allah ganda to mun nan de kin wada sukko man tenga ganda wada ga jiri to awu daga ndo da nya gollano ci to awke ganda ewa obatu laga ganda kisoro tanganyo da garanga ni dunol la gara ganda wala ni tawo ganda sa hoda gar suko mantenna dunol la gara idan watin hada wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah tigan Allah وغرمغو عمر دكارا وانوارني وماما تنبرو غوتينغا انغرا كي تو بيرا غانا كينوي ناسانكي الله غنا رو يسري ميزندي الله غنا يهوجا اندغني الله غنا دو غادي موغا غولدني تاي الله غنا تانيا هوجا وكامنا الحمد لله هو ما تو اغانتا غو خندني كتا تو غموريكي يا الله غنا ورجا بچني بيغاي onodro goto nya uga ken ka sankini mogombe puro na katina nya gelli suron posrunga manati to oke agem pembe dinan danda kitabani angara honne kibe kita angana kini surunga wannan golli tai ana nya huja ndanga nan tai na huja an kam ya rabbi Allah ganda kinya mudawani wa anwarni o khramo wa Allah gandu range mu tarihi gadi uga masalatan alitini aga islamun nahana islamun gana hitai wadda kan warni ti agatem ko nga aga trenke ma qram ko ngad butana wa alhamdulillah una Allah nyaga Allah ganduna o sunha ti diga mu ko benu ga gre konni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta'ala insha Allah assalamu alaikum